Ribaba Mr. Makas. Mr. Makas, nakuha ni Mr. Arcadio. Grabe ka paspasunaw. Murang Mio. Wag niyo. Score 12-6 in favor of Space. 10 to shoot. Grabe si Mr. Rico. Ang baby boy ng Jinsa. Mr. Hugo. 5. Paso Mr. Pagasihan. Nogon, iba ba Mr. Misunabe? Misunabe, pinanggahan ka ng patir. So, baby boy ng Jinsa. Nogon, iba ba Mr. Aboys? Paso Mr. Hugo. Mr. Hugo, bilakad Mayo. Mr. Hugo, uy, ano nangyari nun? Alam ang ba Mr. Hugo? Okay. Yanes, paso Mr. Pagasihan. Grabe kahawan ng round. Iba-ibali. Grabe din si Mr. Pagasihan. Murang kandidato din isa para sa Mr. MVP na to. Mr. Hugo, paso Mr. Simpuka. Itsa po sa test. Logo na din. Advance mula sa Team A. Dili, wala may dolar na eh. Ay, kung nandamo. Nandamo dito. Grabe si Mr. Pagasihan. May 32 points na. Score 10-16 in favor of Team Space. Space. Alvarez, bringing the ball. Pass to Mr. Hugo. Mr. Hugo, hesitation. Wow, grabe ka. Grabe ka din na ba? Naging boy? Sinabi. Alvarez, only one. Wow, basket now. Anong ginagawa mo, Mr. Arbois? Pito para sila, pito. 8, nana si Sam, 8. 8 sila lahat, 8. Tama, tapos si Sam. Talagay tama. Si Mr. Arbois. Mr. Hugo, Mr. Hugo. Pasto Mr. Arcadio. Grabe po nag-Mio yun. Mag-ripur Mio ba? Tignan mo. Bibi Boy ng Jensan, Bibi Boy ng Jensan, Bibi Boy, hindi pa nakakatama si Bibi Boy ng Jensan. Parang gagawa ng miracle si Bibi Boy ng Jensan. Bibi Boy ng Jensan. Paso Mr. Pagasihan. Paso Bibi Boy ng Jensan. Lugod pa rin. Mr. Hugo, paso Mr. Simpuka. Good fight sa mga Mr. Simpuka. Mr. Pagasihan, Mr. Pagasihan. Sa kapuntahan ito namin. Binubuhat ni Mr. Pagasihan ang kanyang team. Mr. Hugo. Pass to Mr. Hugo again. Go Mr. I don't know. Ano ba? Mr. I don't know. Tagalili. 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 Binubuhat ni Tristan. Sabi nila naman. Sila, oras. Time remaining 2 minutes and 28 seconds. Tomar Arcadio. Iba na agad ng Arcadio. Mr. Alvarez, tumira ng 3. Patingis. Iba ba Mr. Arcadio? Grabe ni Mr. Alilin. No, din. Grabe si Mr. Arcadio rin. Bro, mag-explain ng round. Mr. Yanes. Good fight to Mr. Yanes. May ako? 14-20, Liberal. Team Space, Mr. Hugo. Ironman, 10 to shoot. Wow! Grabe ginawa. Mr. Hugo pa. To Mr. Baby Boy ng Jinsan. Good for support pa, Mr. Baby Boy ng Jinsan. Si Eman Pacquiao. Iman Pacquiao. Tomar Arcadio, perimeter, no? Iba nga Mr. Sinabi. Tatlo sila, dalawa lang ang punta. Wow, grabe yung pinunod. Jawas, sulok. So, Mr. Arbois. 1 minute left. Nice pass. Good for super. Time out left. Sa diri-diri, ano lagi? Duha. Diri-diri. Saray-saray. Kami isa diri. Dili. Kwanto? Oh, yan. Pagkasiyan. Grabe yung pinunod. Pero wala na siya.
Pili, beto. Mr. Llanes, nakuha ni Mr. Ada dito, may Mark mga. Arcadio. Aray po. 5 seconds to play. 50 seconds to play. Mr. Levi, nakuha ni Mr. Hugo. Mr. Hugo. Mr. Hugo. Pasa Mr. Steve Bruta. Good mark to Mr. Steve Bruta. Good mark to rebound by Mr. Rico. Nakakatama ka rin. Tres. Good mark, Suman. 10 seconds left. 4, 3, 2, good mark, Suman. Time ball. Nakuha, dire. Pasok Mr. Hugo. Pasok Mr. I don't know. Good. Uy, nakuha ni Mr. Levi. Pasok Baby Boy ng Jetson. Baby Boy ng Jetson. Nakita ka pa sa Baby Boy ng Jetson. Pasok Mr. Llanes, Tabares. Logo, di ba mga Mr. Mapas? Mr. Mapas. Baby Boy mo. Pasok Mr. Hugo. Mr. Hugo, ito malalini. Logo, Mr. Hugo again. Logo again. Nakuha ni Mr. Tsunami. Mr. Tsunami. Pasok Mr. Baby Boy ng Jetson. Good for Suman by Mr. Baby Boy ng Jetson. Ay, gagawa yung guguling mo natag. Grabe talaga. Iwan sila, pero lumalaban talaga sila. Score 22, Jersey, and Deborah. Team Spain. Pass to Mr. Rico. For 3 again. Grabe. Hindi na talaga mapigilan si Rico. Mr. Hugo. Pass to Mr. Chet Holmgren. To Mr. I don't know. Good one, Silva. Mr. Sa. Sorry. Bago lang ako dito sa Mindanao. Baby Boy ng Jetson. Dribble ka mo. Pass to Mr. Pagkasiran. I-dribble, di bangka. Time to shoot. Pass to Mr. Levi. Mr. Vera. Yes, hesitate. Wow! Grabe na ang split. Pinapulugin lang. Good for Chupan by Mr. Visu. Okay. 25, 34. Mr. Hugo. Dimandungan yang tim yang basta bertarung. Pass to Mr. Makas. Makas, time to shoot. Anong nangyari doon? Traveling violation by Mr. Makas. Mr. Llanes. To Mr. Tsunami. No good. Rebound by Mr. Ali. To Mr. Sam. Pass to Mr. Hugo. Good by Mr. Hugo. Good one. No good. Rebound by Mr. Llanes. Good by Mr. Llanes. Get to shoot. Strita kayo dali. Mr. Llanes. Grabe, pinabalak ang 4 na kabuok. Grabe si Mr. Baby Boy ng Jetson. Mula sa Team States. Score 27-38. Time remaining 6 minutes and 30 seconds. Wala meron. Nakuha ni Mr. Talalili. Try mo rin. Mr. Hugo. Good for Chupan by Mr. Hugo. Sa jersey nyo ron? Sa jersey nyo ron? Taro? Rota, taro? Taro, hindi ko ano? Mr. Tsunami, ginagawa ng paraan kung paano siya Kasi mo na mo. Mr. Tsunami. Grabe yung ginawa ni Mr. Tsunami. Simple na kayo.
Mr. Hugo, 27-40. Tos, Talali, Nogod rin babay. Bibiboy na Jinsan. Gawin mo ang lahat ng kasabayan. Bibiboy na Jinsan. Wow, grabe sa bibiboy na Jinsan. 21-40. 21-40. Apas na? Apas na? Siyang na lang ang kalamanan sa ating daan. Mr. Talaleli, ito Mr. Hugo. Mr. Hugo, shoot, Nogod. Bibama Mr. Sam. Mr. Sam, pass to Mr. Hugo again. Penetrates. Good ball so far by Mr. Hugo. Isaktan siya rin ng konti. Vamos! Mr. Sala, Mr. Blanes. Char na eh. Pangat! No good. Kita repire. 5 minutes left. 5 minutes stop. Kilyon gini sila. Limar ka po. Ya, ba angat na kayo eh. Maabot ang third quarter, wala. Di mo gyapon to kadula ang amot na. Sada no. And to shoot. Five. Ganda. Iba talaga si Mr. Pagasian, minubuhat ng kanyang team. Arcadio. Wow, pinasabay si Mr. Pagasian. Grabe din si Mio, 160,000 na oy. Mio, 160,000 cc. Mr. Sinabi, pinangga. Laking pa ba, Mr. Arcadio, number 25. Score 33-46 in favor of Team East Base. Anong nangyari doon? Sa inyo. Mr. Arbol, so Mr. Simputa again. Good by Mr. Simputa. Grabe yung si Mr. Simputa. Mura mag-iyaang rin. Mr. Simputa. For Levi. Levi, pass to Mr. Sinabi. Coming violation by Mr. Sinabi. Mr. Aboy. Mr. Stephen Curry. To Levi. Bakit again? Ang buhay. Ato may wala radio malas sir gawas. Hindi pwede mo. Ang naman. Puta ko. To Sinabi. Good ball to ball by Mr. Sinabi. Huwagin ni Mr. Grabe, ginisipin yung 160,000 eh. Mr. Hugo. Balik dito. 10 to shoot. Wow, what a nice pass by Mr. Hugo. Good work support by Mr. Arcadio. Parang naamoy ko na ako panalo sa team space. Mr. Sinabi, Daga pass pa to sila Mr. Libay. Sapot zero na pala sila. Oh, Yanis, hindi na makaiko. Ano ba naman yan? Gusto deliver ng Jinsan. Pangat ka na eh. Arma, Mr. Sinabi. Alam ko kaya niya yan. Alam ko kaya niya yan. Ibigay niyo ang lahat. Kahit isip niyo bukas, may pamaol na kayo. Pamaol na pamaol. Mr. Arnold, paasa Mr. Sinabi. El Arcadio rin. Kung ano is grabe, hindi na lumilipin sa team air. Kasi nararamdaman na nila ang pagod. Alam ko, dapat gamitin niyo ang time off niyo. Amo ko rin sila time out. Wala lagi gamit na nila. Ay, ginamit niyo na pala. Aray ko. Libay, ginagawa ang lahat para sa kanyang bayad. Allowance. Shot clock remaining, 8 seconds. Pula sa team air. 8 seconds ha, 8 seconds. Si Maghinay, wala pa si Maghinay yan eh. Ano? Mr. Matas, nakuha. So Mr. Arcadio, ginagawa ang lahat ng kanyang mga kaya. Grabe yung bilis ni Mr. Arcadio, eh. Ginagawa talaga, bumabawi. Isa kang inyo sa paglalaro ng basketball. Iksan eh. Baby boy ng Jinsan! Good for support by Mr. Baby boy ng Jinsan. Arcadio! Good for support by Mr. Arcadio. Grabe nyo, Mr. 160.
Mr. Yanis. Traveling violation by Mr. Yanis. Kamay na lang. Seconds to play. Look, grabe na rin spot by Mr. Agoy. But no good. Iba ba Mr. Simpruta akin? Grabe si Mr. Simpruta. Isa kang hingi sa paglalaro ng volleyball. Resonabe. For 3. Laro-laro na lang. Mr. Pagasian. Sumuyok. No good. Hindi na nakakatama ng ring. Wala nang may time out. Wala nang may time out. Ano ba? 15 seconds left. No good again. Oh, parang nawawalan natin na ng pag-asa. Traveling guys. Ayaw na talaga. 5 seconds. And basket count Masyat pa gino. by Mr. Arbois. Oh, balik. Ayaw balik. Walang iba niya. Sila naman paglalaroin niyo. Ayun, nagsulod ang boys. Kaya ikaw may kadala sa inyong team. Good part, check out by Mr. Yanis. What a nice change of momentum. Okay. 60-40. 20 na lang. Relax lang, relax lang. Hindi lang ninyo kung ano. Rebound. Hingan lang guys. No good. Rebound tayo. Simpruta again. Grabe si Mr. Simpruta ang perimeter. Hindi lang. Relax lang yan. Conserve your energy. Kalma, kalma. Kaya, kaya. 15 seconds. Iksa na. Good order by Mr. Wilson. 62 continuous. Sabi ni Man Cartado, hinahinay lang daw. Pero rebound ulit ni Mr. Rivera. For 3 from Mr. Yanis. No good again. Rebound by Mr. Cartado. Paspas eh. Lima rin. Tayo, kami ko naman sila sa play na. Parang hangapon ba? Black by Mr. Rebound. Okay, magsugod na rin. Nahapanan na rin. Angka. Paspas eh. Kaya lima rin nakabuha hangakon ba? Puli-pulihin ninyo. Nakuha agad ni Mr. Talalini to Mr. Arcado. 1,600cc. No good. To Mr. Sam. Di ba ba Mr. Snabi? Di naman bata ang tatlo. Sayang-sayangan. Kusog. Mr. Ulo ko ako si Mr. Snabi. Gisipit sa grupo. Pasab. Good boy, so far. Discount na lang. 7 minutes left. 15 to shoot. Arcado, kill the time. Malagit minutes pa. Kill the time yan. Hindi masyat. Magyapon. Useless ang kill the time. Bigay. Good ball, no good. Mr. Yanis, good for 2 point by Mr. Yanis. Kill the time, sir. Kill the time. Kill the time ba? Bala. Kill the time. Hindi pag yun masyat. 8 to shoot. Kill the time mo. 10 seconds. Nice one. Good for 2 point by Mr. Chet Holmgren. Ang now si Mr. Holmgren. Iba. As to Mr. Yanis. Ito na lang ang pag-asa namin, Mr. Yanis. 10 to shoot. 5 to shoot. So. 2. Wow, by Mr. Chito. Chet Holmgren. Libay, kailangan nyo ang points na to. Pag hindi mo yan na-shot, wala kang booking bukas. Wala kang booking hanggang sa susunod na linggo. Wala din eh. Wala ka, okay ka sa semana ha. Kaya nanihigda ng isa. Bonbon. Bon, di na may daan niya, Bon. Egon lang na. No. Hanap na kayo na eh. Patay oras, patay. Sanay ko pilyo. Mr. Simpruta.
Mr. Arcadio. To Simpruta. Good for 2 points from Mr. Simpruta. Oh. Who's for it? Dito na gapon. Number 13. 13 last stats. Paul. Ah, Paul to? Referee isa. Si Coach Max. Time, 6 minutes. Although iwala-wala ni Kung. Nami ng takayo. Aliyap sa tuma. Good for 2 points. Nami ng Maamon yung wala na sisiwan. Gusto yun gusto player na game mo. Good for 2 points. Okay sa quarter guys. Kaya nyo yan. Time, 5 minutes. May nung time out. Mr. Arcadio. Dool na rin, ano ba? Dool na rin. Babalu! No good! Asan may basket? Time out, eh? Time out! Team is space. Yan. Uy! Saan pinasa yun? Ba't hindi ka nanonood ng hula? Bakod, lahi mo na sa bakod. Ha? Nana? Takas game sila. Direk. Ay, ito lang. Mr. Giannis. Yung Mr. Sinabi. Aso Mr. Agoes. Ang captain mo ng space. Grabe si Mr. Agoes, man. The brain and the coach of Team Space. Levi. Marami lang violation ng Mr. Levi. Palitan ba yung sapatos mo niya doon? Ate, sa loob ba si Putin? Bon, dapat. 70-48. 4 minutes left. Aso Mr. Giannis. Good ball. Support. Main na po. Tina lang. Oh, yara yun. Yara patay. Bon, dapat mo yung time out ha, isa. Hindi na nagamita sa po. Hindi na ma-count time out. Giannis! Although, grabe si Mr. Giannis. Kalakaw sa iri, boy. Tingin sa kontra mo. Mr. Sa. Ha? 15 to shoot. Oh. Mr. Arboys. Grabe si Mr. Arboys. Pinakauntok nito. Mamag siya. Good. Mr. Arcadio. Perimeter. No good. Block by Mr. Levi. 10 to shoot. 10 to shoot. Atay. Isa. Chris na. Si Bunbun. Good point. So far by Mr. Agasia. 72-54. Second personal foul. Lineup team. Pulis ako kadjut. Balik ako. Balik ako ya. Masa makuha. Ambulans mo eh. Rizzo. Magmasyat. Pagmasyat, ay hara time out. Good. To shoot.
Foul. Time out, time out. Sorry. Inside foul. Kisay foul. Tiit. Ha? Lutaw mo kayo? Pass to Mr. Llanes. Mr. Llanes, pass to Mr. Llanes. Good for 2 points by Mr. Llanes. Mr. Arcacho. Pass to Mr. Hugo. Good for 2 points. Patay makawalan, hindi gana ni Dulani. Mr. Llanes. Uy, grabe. Grabe, naghanang sika mo eh. 24-59 lang. Naghanang sikang. Kung na lang ako, kung na lang. Alabas. Bula sa team. Air. 15 na lang ako. Kalma ba? Kalma. Wala na. Gamit mo yun. Support na po. 5 ka po. Okay. Score 61-74. Gamay na lang. 12 na lang. 13 na lang eh. Three seconds. Ay, ang tagal naman. 3 seconds ba yun, Lisa? Di ba Huwag sa niyo sayangin yung mga posisyon na binigay sa iyo ni Ruth. 40 seconds. 40 seconds left. Sabi, ang buting tao talaga nito ni Backward. Nabibili ng ice water. Lawin dito ang Mr. Rosina. Ang Mr. Llanes. 11 na lang ang labaw. Parang nalasap ko na ang kadaugan ng thin air. 20 seconds left. Mr. Amboy, papakasa ng bayan. Oh, wala tayo. Sino play? 10 seconds left. No good. Iba mo Mr. Narali. Mr. Arcadio. 4 seconds. 4 seconds. 4. Wala, running na tayo. Wala, tama. Kailangan mong gula. Time na tayo. Sika na lang, sika. Yawa. Quarter. 4. Start of the fourth and final quarter. Mr. Arcadio. No good. No. Saan na lang nila. 3-0 ang kalamangan. Tao maluyan, may kailan yung kontra. Mr. Restonabe, nilulututan si Mr. Arbois. 5 to shoot. 5 to shoot. Good for 2 points by Mr. Pagasian. Grabe, frustrated talaga si Mr. Pagasian na ginagawa lahat. Mr. Hugo. Mr. Hugo. Grabe ka, oy! Palakoy! Hindi na palakan, pero foul ay Mr. Chet Holmgren. Oo, foul. Buisit. Rep, technical na malikas. Tao na. Ang boy ko na nag-sit. Buisit. Ang boy ng sit. Buisit ka. Injection sa ring sa inyo eh. Ano sa? Terebes? 300. Barato diya sa boy.
Terminal ba? Hindi, sa terminal lagi. City Bet. 100. 100 yung City Bet. Mr. Always! Nothing but air! Wala ka na bang lakas, Dudong? Mr. Yanes, gidaiba na po. Naku po! Aray ko po. Isa ka talagang kupal! So, check out ba na malik? Mr. Hugo! O Mr. Arcadio! Grabe din si Pablo! Malik ka po! Labay! Mr. Hugo, turn around, jumper, go for 2 points. Grabe na sa lawan kawal. Foul pa. Dito sa lagma, nada dito. Yan, saan wa ikadya? Suman! Ayan. Awan eh, sabay no! Sir, substitution na direct. Kawahan na Ay, dito. sige, sige. Good! Wak, wak, wak! 78-67. Mr. Pagasilan, good for 2 points by Mr. Pagasilan. Sige! Sampo na lang, sampo! Pulo na lang, pulo! 78-68. Ilak, ilak! Mr. Hugo. Sa kapunta to Mr. Billy Boy. No, diba na Mr. Arcadio? No, diba na Mr. Billy Boy? Dus, ano ba, dus? Yanis. Eh! Dus na mo ba? Dus! Tabo, tao! Zip! Dus na ba? Tao, tao. Substitution rep. Sab, sab, sab! Sab, sab! Ji. Arcadio, labas ka. Ay, Gigi rin. Ano, din ko dito, hindi mo gawas mo. Time remaining 7 minutes and 54 seconds. 10 ang kalamangan na 10. Napulo na lang! Good for Simon by Mr. Simpruda. Chill na lang kayo? Chill kayo. Chill na kayo. Good for Ala! Sige, chill pa! 80-70. Hindi mo bantay. Grabe kayo si Wata sa meron ng sisi eh. Usugin nyo. Itza. Matik ka. Mr. Hugo. No good, di ba Mr. Hugo kayo? Mr. Simpruda. Grabe nga quick. Basket round. Grabe, kumangyo man talaga sa kanila. Umakabot ang panahon sa kanila ba? Time remaining. Alas Si Gold rin. 32. 7 minutes and 1 second. Tugihan niya na yung kumakaban. 0-3 mo. Now, yan, ikit now. Kasog yung 100, no? Paano pala sa kamera, ramdam mo doon. Mr. Yanes. Mr. Yanes. Good for super. Unsi na lang, unsi. Ay, pag inihinay, paspasi. Arcadio. Tibol. No? Yan di kayo. Wala, nakraman. Kraman ang isa. Time out. Injury time out. Injury time. Okay. Injury time out. Okay, pwede na mapat 5. Lima, pwede na kang muli. Grabe, 5 na kakain ko. Parang hindi sa inyo umuyo ng tadhana ko. Grabe, lumalaro pa rin. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Baby Boy ng Jinsan. Good for 2 points. Grabe, hindi na lang guys. Siya ka lang. Paano yung balik niya? Ayun. Ayaw mo naman. Ready to shoot. Bias ka rin, bias. Grabe, kumikog na ako na kayo malo. Ready to shoot. No, daming moves, oh.
Mr. Llanes. Good by 2 points by Mr. Llanes. Ala, pito na lang guys. Pito na lang guys. Foul. Guys, pito na lang guys. Third personal foul. Committed by Mr. Marcos Siwa. 85-76. Wala din. Tingog ko yung tayo. Mr. Hugo. Mr. Hugo, gumagawa ng paraan para sa kanyang bayan. Time to shoot. At Mr. Agoles kung Mr. Siputa. Lugod. Arba mula sa team Raiders. Alaw, ito na lang. Masyat man ron. Mindset mo. Tanawa na ko na si Mr. Rico. Basket mo daw. Kaniya pa rin ibon. Shooting ball daw, Rep. Oy, yoy. Another turnover by Mr. Baby Boy Jensen. Sige ka silpon. Hugo. Mr. Makas. To Mr. Hugo. To Mr. Hugo. Uy, hindi na nawagan. Sa Hugo pa rin. Basket ka. 87-76. Laban na po kumisi. Bibira na yun. Wala tayo. Say foul. Warning naman mo. Laban si. Warning for foul out. Good ball, 3 ball by Mr. Hugo. I-announce balik. Warning. Good ball, warning for admission na raha. Patay. Hindi pa rin. Kuha ni Mr. Garcia. Pa, who's ball up? Number 33. Time out. Is peace down. They score 88-76. Time remaining 4 minutes and 52 seconds. Smile ka muna, guys. Smile ka muna. Ala, nandito na. Dito na si... Si Ambot na. Pagkasiyan. Wala na po. Iba ba Mr. Pagkasiyan? Ito Mr. Sinabi. Good for 2 points. Hindi na lang balik. Ay, bulok na, bulok. Guys, 4 minutes pa guys. 4 minutes. 4 minutes 30 seconds. Aray ko. Aray ko Pagkakot ah. pinahilala, ano? Talagot yan. That's game yun. Good ball, 2 points. 18-80, ulo. Time remaining exactly 4 minutes. Paso Mr. Abuez at Baby Boy ng Cebu. Paso Mr. Arcadio to Mr. Talalini. Good ball. IPBA mo na sa Halalini, no? Murag, wala ko ano eh. Talalini na siya. Kanya lilit. Kalya lili. Kuhan mo na. Banda mo na, kalya lili. Sabi ko sa 1,500cc dito. Pas-pasig na. Zaya. Skandal ya. Skandal. Da! Ito na! Lumabas na ang momentum! Momentus! Time in 3 minutes! Mr. Arboy, Mr. Hugo. Sabla. Man, reserve. Ako pa. Dito po siya. Good boy, 2 points.
Wow! What a nice take by Mr. Hugo. And 885. And 885. Go, yapon ko. Sorry sa namin. Good. Good boys, good boys. Mr. Llanes. 87 and 8. Likod. 156 seconds. 10 to shoot. Talalili. No good. Nakuha niya ni Mr. Lino Eyes. Hoy, hindi na lang. Guys, dito na ilabas ang lakas niyo lahat. Alam ko, kaya niya yung taker. Sa inyo ako, Delaki. 15 seconds. Mr. Makas to Mr. Hugo. Mr. Billy Dixon. Nakuha ni Mr. Llanes. Mr. Llanes. No good rin pa ba, Mr. Sinabi. No good. Aray ko. Sayang ato. Ang tinta to trano. 1989. Substitution red. Sabi, di gusto mo gawas ng sensation. Time out. Time out, team A. Sabi, di gusto mo gawas. Super kami sa pagkasiyan. 7 lang ang kalabangan. 1 minute 6 seconds. Gabon. Ano ka pila may points mo mo para manaog yun yung mo 37 points. Wow. 38 points na rin sa mundo. 6 na lang, 6. Sarap boys. Gigilita lang pa. Wala ko yung penalty. Second team foul pa rin, second team foul. 1 minute. 15 to shoot. 10 to shoot. Mister. Aray ko! 15 to shoot. 30 seconds left. 30. Quatro na naman nila ba? Graduate! One point! Hindi pa ulit. Libay pala. Thank you. Piyawan. Thank you. Third pick pa ba? 14 seconds shot na ka. Pag gumagulit ka na. Wala pa, ball. Ang oras 28 segundos. Ay, parang matagula guys. Kasi itong 2 points. Sabot ang minuto na. Piyawan na sila. 24. Baba, Mr. Bonbon. Wala pa eh. Wala. All out na kayo. Ball out ka na, Mr. Warning na Bonbon. kaganiha. Okay lang kahit 4 kayo. Okay lang. Nasabutan na namin yan. Game na eh. Partida, 5 na sila. Pinari na ba? Kung saan na nag-complete na sila? Pag mo ginila-tulaan niya. Hello, grabe si Mr. Abuis. Pinapatunayan na talaga na siya ang kapinggol. Sa Petro. Ay, lagay kasi man ba ko doon? Ala, katawan kang bakod, boss. Alam mo, kumatawa si Bakod, kumatawa. Uy.
Tol. Grabe ka sa tuwa. Kaya mo pinungunan. Aw, 16. wala naman si Bonbon. Ano rebound niya? 16 second. Wala. Kaya ka na guys. 2 ka 3. 2 ka 3. Kaya ka. Patay. Bagang. 10. 9. Wow. 10 seconds. 10 seconds. Wow, ka number 13. Ay, namin sa buksa. Ay, naman. Ibigay nyo na lang sa 10 ay sa 10 space kasi wala silang panalo. Mana? 10 seconds. Wala rin pa. 10 segundos ang nalamangan. Wala na, surrender na. Hindi rin. Upo na. Nag-ubo naman. Technical. Technical. Wala na eh. Wala na, cut off na. Time na, time. Time lang eh.